remember you know, my stepfather, you know, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, you know, pieces of wood and all kinds of stuff. And, you know, after every beating, he would tell me, you know, it hurt me more than it hurt you. And, you know, I only did it because I love you. It was kind of, you know, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, you know, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And, you know, over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Pues, llevo 13 años con mi esposa, una persona maravillosa. Somos de carácter diferente, creo que por eso nos concatenamos, pero es para mí alguien especial. Es mi otra mitad femenina. La quiero mucho. Tenemos un niño de 11 años. Puedo vivir sin ella, pero sin ella no puedo estar. ¿Entiendes? Creo que el amor es día a día. Se vive todos los días. ¿Entiendes? Y el amor es ese sentimiento que tú eres capaz de, como te expliqué, de transmitir y que te lo transmitan igual a ti. Mi esposa es una persona de un carácter fuerte. Parece el guía de la familia. Pero la quiero mucho. Es magnífica. ¿Ok? Pienso que el amor es ese sentimiento que buscamos. Y no todo el mundo lo encuentra. Yo sí. ¿Ok? Oula, c'est que vous me posez une question. C'est que des amoureuses, pour bien vous dire, jamais j'en ai eu. J'ai pas... C'est-à-dire que j'allais aux fêtes, mais j'allais pas au bal parce que, pour vous dire la vérité, jamais je suis dansé. J'ai eu essayé, mais ça marchait pas. Alors j'ai abandonné. On épouse quelqu'un tel qu'il est. Voilà, à l'instant T, on l'aime, il est comme ça. J'ai eu cet accident, j'ai plus de bras, plus de jambes.
elle n'a pas épousé un gars qui n'avait pas de bras et pas de jambes, quoi. Donc, mais elle a tenu le choc pendant un certain paquet d'années, quoi, un certain nombre d'années. Et il y a eu ce qui arrive à tout le monde, on s'est séparés, quoi. Il y a eu un divorce, et il a fallu que je redémarre une nouvelle vie. Donc, il a fallu 3 ans pour que je guérisse de cette rupture, 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais tu vas pas rester tout seul. Donc, on vit dans une époque formidable, je me suis inscrit sur Internet, sur un site de rencontre. Et au début, j'avais mis que ma tête, que la photo de la tête. Le reste, c'était dans la pochette surprise. Pas de bras, pas de jambes, je l'avais pas montré. Et donc, effectivement, je rigolais bien sur Internet. Et à partir du moment où j'ai annoncé mon handicap, il n'y avait plus personne derrière. Plus personne ne voulait me répondre. Alors, j'ai annoncé mon handicap. Et un jour, j'ai rencontré Susanna. Et voilà. L'amour aussi, c'est possible. L'amour aussi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Susanna avec ses 3 filles, moi avec mes 2 garçons. On a un chien borgne, 4 chats, un cochon d'Inde. Voilà, c'est une grande famille recomposée. Et ouais, tout est possible. L'amour a été là une nouvelle fois. Et on s'aime vraiment très très fort. Donc c'est ça qui est cool. وقت ما قررت طلق وأصرت على القرار طلع زوجي على بيت أهلي وفات على البيت كان الباب مفتوح فات على البيت ضربني بالسكينة وهو هذا كان يمكن أصعب موقف بمرق عليه بحياتي إنه أنا عن جد شفت الموت قدام عيوني بس كمان كان كابوس ما صدقت إنه فكرت إنه كان يحكي حكي بس إنه يعملها ما كنت أتخيل مهما كانت صارت يعني إنسان حبني وحبيته وعشت معه 10 سنين وبيناتنا أولاد فما صدقت قلت له شادي اسمه شادي ثواني كان صار ضاربني كم سكينة واعتبرت حالي حموت يعني إنه بصراحة تشاهدت وقعت بأرضي صار بعدها مشكل سريع طلع خيي على الصوت وهيدا الصدمة الثانية اللي كانت أنا بعدني سامعة الصوت مش غايبة عن الوعي كتير الصدمة الثانية إنه بنتي فاتت على الصالون على الغرفة اللي أنا كنت مقتولة فيها طلعت تصرخ ماما ماتت ماما ماتت هاي كانت يمكن أكتر أصعب شيء بتمرق بحياتي إنه أنا أحس إنه بنتي فوت على المستشفى غرفة العمليات وأنا أقول له للدكتور بنتي صرخ فيني الدكتور قال لي مش حاسة بحالك حسي بحالك انسي بنتك وانسي كل العالم بنتي وامي خفت عليهم كتير من الصدمة وكانت هاي بداية حياتي مش نهاية حياتي من وقتها صممت وقررت انه حياة عبير تتغير 360 درجة كان لازم انه تتغير الحمد لله لحد هلأ بعدني صامت الحمد لله. After being married for 50 years, 51 years, but my wife took seriously ill just before we celebrated our 50th wedding anniversary. And she suffered terribly for about 2 years as an invalid. For the last 2 years of her life, I was her nurse, I was her doctor, I was her friend, I was her lover, I was her husband. And I had to bath her, I had to feed her, I had to dress her, I had to push her around in a wheelchair and attend to her, all her needs. Everybody wanted me to get a nurse, full-time nurse, day and night nurse to look after her because she couldn't sleep. She was up 24 hours a day at all odd times. And she begged me not to. She only wanted me to look after her. And I loved doing it for her. And I did it by myself. I carried her to the car. I carried her oxygen tank. I carried her wheelchair. I packed it in the car, took it out. I pushed her around. I put it back. I took her home. I bathed her. I put her to bed. And I loved it, that I was able to do it for her without anyone else. And she appreciated it. That's love. Hussein, Jamagalo. Hussein, Pusubo, Yuyamu, Jama, Ayalo, Jamarelo. Jama, or Rima, Aluno. Mabiobanelo, Amira, Chuchu Tatane, Pusen Pisicine how, Jamal, Mira, Time Bimbalo,
ကျမဘာလို့နေလဲဘာအားနေနေလဲကျမရဲ့အားနေချက်ကိုလည်းအေးဆေးဆေးကျမကိုပြောပြပါလို့ผู้ชายစိတ်ချမ်းသာအောင်လဲကျမလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းကျမဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်လို့ကျမကိုအမြဲတမ်းစိတ်ပျော်ပျော်ထားပေးပါလို့ကျမမေတ္တာအရန်ผู้ชายရဲ့မေတ္တာကျမတအားငတ်နေပါတယ်လို့ပြီးတော့သူများတွေကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလက်တွဲပြီးမှအသက်60 90လောက်ရှိနေပြီလက်တွဲပြီးမှတွားလို့ရှိရင်ကျမမျက်ရည်တအားကျတယ်လို့ကျမအရန်ခံစားခဲ့တယ်ရဝန်နေတယ်လို့ကျမကိုပျော်ရွှင်အောင်စိတ်ချမ်းသာသာလေးကျမကိုထားပေးပါလို့ Eso es impotencia lo que siento cuando alguien piensa, es más, llega alguien, alguna mujer más bajita al kiosco y hay algo alto y me dice, ay, a ver si viene un hombre y lo coge. Me cago en 10, un hombre va a venir, pega un puño y pega un salto, teniendo yo 2 manos, a mí me va a hacer falta un hombre. Cago en el escopetín. Me da mucho coraje, me da mucha rabia. Esa es mi... No me gusta que las mujeres... No quiero, no me siento bien cuando intentan discriminarme por ser mujer. Esa es la rabia o ese es el punto que yo más me toca y más me molesta. neex na yëguma ci benn jafe-jafe neex na am na 2 fukki at man ak moom sama 2 fukki at man ak moom ci lañ divorcé bi li ko indi mooy damay xëy di liggéey si mun ma bul dem liggéeyi man ko man damay liggéey ndax man liggéey laa xam ci liggéey lañu ma yar mun ma bul dem man ko su ma demee ndax li ma bëgg di nga ma ko mën a jox ba ma ko mënee jox ma toog mu ni ma toogal ma xool li ma war a jox joxuma ko ma dem ni ko man damay liggéey loolu rek moo indi diggante du loolu ñu xeexu ñu defuñu dara loolu rek la. I ended my marriage. I had been married for 19 years, very unhappily, and had stayed there for the children. And so at 50, I decided to end my marriage. And that led to a series of other decisions. I'd been vegetarian for 30 years, so I decided to stop being vegetarian. I'd been working in a career that I wasn't enjoying for 20 years, and I decided to stop doing that and retrain. And I also had been in love with a woman for a very long time. So I asked her if she would have an affair with me, and she said yes. So I went from being a heterosexual mother of 2 to being a lesbian mother of 2, which was it's still an interesting experience. And so I sort of turned everything upside down. I just thought, I can't do that life that was so constrained by judgments and mores. I don't want to do it anymore. And that series of decisions has been extraordinarily isolating. I think I'm coming out of that isolation now. A lot of judgments are made about women who get divorced when they have children. A lot of expectations are that it's the most awful thing you can do to your children. That wasn't my experience, actually. طلعي على وجهك حاطة ميك اب صح؟ ملفتي ولا لا؟ يعني إذا شاب بيطلع فيي حيستحلي يطلع فيي ولا لا؟ حيستحلي يطلع فيي. أول نظرة إله عادي، بس إذا رجعت تطلع الثانية والثالثة فصارت عليه. أنا أخذت إثم إنه لأني كنت حاطة ميك اب، وأخذت إثمه لأنه اطلع علي. ليش؟ لأني أنا فتنته. وبتعرفي الرجال إنه بيفتنوا بسرعة بجمال البنت، فهيك هني عم ياخذوا إثم. فهذا أنا اللي عم بعمله غلط. يعني أنا مفروض إسلامي لما تحجبت عم بغطي أشياء حلوة عندي. أنا هدفي إني أصير ملتزمة أكثر من هيك. فبحب الشخص اللي ارتبط فيه ملتزم، عارف إنه هاي الأشياء غلط، فيقول لي ممنوع تعملي هيك. أنا بمشيش غير هيك بالراس. Ahora me siento libre porque puedo hacer diferentes cosas sin medir el tiempo. Además, estoy divorciada. Perdón. Disculpe. Yo sé que no es para sonreír esto, pero me siento bien ahora, me siento libre. Ok, à la maison, les week-ends, c'est moi qui fais la cuisine. Et un jour, un ami est venu me voir en train de faire la cuisine. Et il m'a demandé que, mais écoute, Hassan, c'est toi qui fais la cuisine? J'ai dit oui. Que, mais ta femme, elle est malade? J'ai dit non, elle n'est pas malade. J'ai dit, mais elle se repose. Que tu laisses ta femme faire la cuisine, et tu fais la cuisine pendant que ta femme se repose dedans. J'ai dit oui, mais elle a besoin justement de repos. Et il m'a dit ce jour-là, ma femme ne viendra jamais te rendre visite.
tout simplement parce que tu vas lui mettre des idées dans la tête. Et quand elle va revenir à la maison, je lui dis de faire la cuisine moi aussi. Et je lui ai dit non, mais il faut que tu comprennes parce qu'en fait, elles ont besoin de ce repos-là. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir souvent lorsque je fais la cuisine pour toute la famille. Ikintu cyatumye mfungwa nuko nakuyemo inda kandi mu kwikuramo nuko numvaga ntazabasha kwiga neza kuko nigaga mu kigo mbamo biba ngombwa ko ntahagarara kwiga kuko numvaga nzeshuwa cyane mu myaka myinshi kubanza kurera umwana gukora buri kimwe cyose nkamukuza ngasubira mu ishuri ngomba ni ibintu bitari hafi yanjye ndavuta rero bingendekera kuri ndafungwa. Ikintu kinejeje uyu munsi ni ukumva ko ejo nzarangiza ibihano byanjye ngataha nkasubizwa mu buzima busanzwe ubundi nkakora ibyo ntabashije gukora igihe nari ndi muri gereza nko gukomeza amashuri yanjye ndetse n'ibindi harimo akazi nkaba mama w'umwana runaka se mbese nanjye nkaba umuntu nk'abandi. For me, it was tough because I used to have the worst abuse. I would have a gun put to my head and get told to go on my knees and beg for my life. And I would do it just, my kids used to be watching. Or I get put out of the house, I get kicked out of the house and have to sleep outside on the steps. And if I moved from there, I would get a hiding the next day. It was tough because I thought it was me. I was the one that was doing something wrong in our marriage. And one day, I went to work and I was sitting in my office and I thought, I closed my door. I can remember that day very well. I closed my door and I cried. I had just been battered the night before and I thought I needed to move on. And one particular woman came and knocked on my door and she said, can I come inside? And I said, yeah. And she said, I need to talk to you. And we had this conversation about the abused woman. And I said to her, I'm not being abused. And she said, Tanisha, yes, you are. It's all over your face, but people won't see it because I always, like I said, love to smile. And then we spoke about my kids. And, you know, when I started talking about my kids, those were the most important thing of my life. And I thought, if I don't move on out of here, I'm either going to be dead or my kids are going to be dead. So I need to move on. I need to do something. And I went home that day and I said to him, I'm leaving. And I think Mark got a bit of a shock because he didn't realize that I was leaving. And he said, no, you'll never leave me. You will never leave me. You love me too much. And I said, well, you know what? That's what love is about, leaving. And I gave him two choices, and I only gave him two choices. I said to him, you either go for counseling or I leave. And you know what? Today he's a better man. He's never lifted a hand up for me ever since the day. That's about 9 years ago. So 9 years ago, I was still an abused woman. So... moi, pour ma part, quand j'ai commencé à monter sur les véhicules, je montais les pédaliers. Et donc, pour monter les pédaliers, il fallait que je prenne ce pédalier qui faisait environ 5 kilos. C'est pas énorme hein, pour quelqu'un qui fait du sport tout le temps. Ça va, quoi. Mais en fait, ce pédalier, il fallait passer au-dessus de la voiture. Donc avant, il n'y a pas les capots de la voiture. Donc moi, il fallait que je passe par le dessus, mon ventre effleurait la voiture, et il fallait que j'aille le mettre à l'intérieur, comme ça. Et donc, en fait, c'est tous les muscles du dos qui travaillent et qui se relèvent. Et au début, bah, c'est une pièce qui n'est pas évidente à mettre. Donc on force parce qu'on n'arrive pas, et ainsi de suite. Donc on travaille le dos, et ça fait mal. Et on transpire, ça dégouline. Et on se lève la tête, et on a pris du retard. Donc il faut se dépêcher, il faut courir. Et là, on a l'impression que la chaîne... elle va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Là, vraiment, c'est difficile. Et il y a des gens qui viennent et qui vous disent accélère, accélère. Là, t'es en retard, tu vas faire couler les autres derrière toi, c'est pas bon, il faut que t'accélères. Va plus vite, ainsi de suite. Donc ils viennent, ils vous remontent un peu et vous recoulez à nouveau. Et ça, c'est pendant toute une nuit, parce que moi, je suis arrivé de nuit à l'usine, je travaillais de nuit. Et on fait ça pendant toute une nuit, en fait. Et quand on arrive à la maison, on s'aperçoit que finalement, on vient de faire du sport. Mais on vient de faire du sport à la fois avec son corps,
et avec son esprit, parce que on est sans cesse en train de mener un combat avec le côté j'arrête, je me casse, je rentre chez moi, parce que ça c'est un travail d'esclave, où je lâche pas et je continue, il n'y a pas de raison, il y en a qui y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Moi pour ma part j'ai continué, mais pendant 1 mois, quand je rentrais chez moi, j'étais obligé de mettre un oreiller sous mon ventre, tellement physiquement mon corps tenait plus, quoi. Une personne qui travaille honnête n'est pas riche. Je parle d'une personne qui travaille dans ce genre de société, qui n'a pas hérité d'entreprise, qui a fait juste tourner des millions d'euros dans une entreprise. Pour moi, ces gens-là, ils travaillent pas. Ils sont derrière un bureau, ils font des signatures, c'est pas des travailleurs. Si ça se trouve, c'est autant des voleurs que moi. C'est sûr et certain, même, j'en suis sûr. Moi, pour moi, quand vous me dites travailleur, pour moi, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui va vraiment faire du travail, quoi. Personnellement, je connais personne de riche. Je connais personne de riche. Pourtant, j'ai regardé, moi, j'ai ma mère, elle s'est levée tous les matins. Et aujourd'hui, elle a 40 ans passés. Elle n'est pas riche. Elle a travaillé toute sa vie. Pues bien, pues nosotros andamos cortando caña y es muy duro el trabajo de nosotros. Pero pues a ver qué nos queda, que tenemos que trabajar, aunque sea tan duro el trabajo, porque no nos queda otra. Para irla pasando. Aunque sentimos que nos quema el sol, pero pues ahí andamos trabajando. Tenemos que echarle ganas para que tengamos que comer, si no, pues no hay nada para comer. Το σοκ της απόλυσης ήταν πολύ μεγάλο και περισσότερο μεγάλο ήταν το σοκ που δεν μπορούσα να ξαναβρω δουλειά. Ξέρεις, εγώ δούλευα 27 χρόνια περίπου. Όταν αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στη μητέρα μου, αισθάνθηκα... Το πρώτο μου συναίσθημα ήταν ταπείνωση, δηλαδή είναι αυτό που σε κάνει και σε καταρακώνει. Σιγά σιγά αυτό η καταράκωση πήγαινε όλο και πιο κάτω, σε έστελνε και πιο κάτω, πολύ κάτω. Σε αναγκάζει να λες ότι ωραία, είμαι 47 χρονών, τελείωσε η ζωή μου, αυτά είχα να δώσω, δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο. Και αυτές οι σκέψεις σε κάνουν να μην θες να βγεις έξω από το σπίτι σου, να μην θες να μιλήσεις τον ίδιο, να πηγαίνεις να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να λες ποιος είσαι ρε μαλάκα, τι κάνεις, τι προσφέρεις σε αυτή τη ζωή, γιατί ανασένεις, γιατί να βλέπεις τον ήλιο εσύ, τι είναι αυτό που σε κάνει χρήσιμο μέλος σε αυτό το μπουρδέλο εδώ που ζεις, τι είναι, γιατί αναγκάστηκες να πας στα 47 σου χρόνια στη μάνα σου. Γιατί φοβήθηκες να μείνεις στον δρόμο. Ναι, φοβήθηκα να μείνω στον δρόμο. Αυτή η ταπείνωση μετά γίνεται οργή. Γίνεται οργή γιατί θες να ξεσπάσεις σε κάπου και δεν ξέρεις πού. Léeg-léeg ma am liggéey ma dem liggéeyi léeg-léeg ma toog duma am liggéey waaw te tey ma xamal la benn affaire même bu fekkente ne maa ngi liggéey bis bu yàlla sàkk dégg nga comme par exemple bu fekkente ne liggéey naa tey moom laay joxe pour ñu lekk ko suba su ma liggéeyee suba moom laay joxe pour ñu lekk ko ginnaaw suba kon kooku fan lay jëlee lu muy denc ba ëllëg bu kenn feebaree dinaa la expliquer fii benn affaire gis nga à cause de manque de moyens tax na man am na sama benn sœur grande sœur ak samay 3 frères yi nga xamante ni nii la ñu deewee suma kanam à cause de lan parce que ñoom ñu ngi feebar bëgg faju te bu ñu demee ci hôpital ba li ñuy laaj pour ñu fajoo ko yoruñu ko finalement dañuy def quelques kii yooyu renvoyé ñu waat kër ga ñu ñëw rester avec noonu ñiy jóg di daanu ba finalement man li ma jàpp sama xel mooy que ni loolu dëgg la nag yàlla moo yor lépp mais ci kaw loolu aussi tamit damay gis ni manque de moyen la waaw man. Eu morava num lugar
onde era cercado de mansões. E eu morava em barraco. E eu sabia que aquelas pessoas, às vezes, jogavam comida fora no lixo. E a gente, eu principalmente, com fome, querendo um pouco de comida para comer. Para mim, a pobreza me entristece, mas me entristece por causa da injustiça. Porque se todo mundo tivesse alimento, pelo menos alimento, em casa, ela podia raciocinar. Raciocínio é inteligência. Então, poderia ser pobre em casa, de morar em barraco, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Eu, graças a Deus, eu consegui vencer isso. Mas e quantos outros não conseguem? E muitos até morrem por isso. Isso é muito triste. Para mim, é injustiça pura. La rue est une école très dure. La pauvreté est un état dans lequel je suis actuellement, mais à force de le vivre quotidiennement, non pas on s'y complaît, mais on s'y habitue, tout simplement. La pauvreté est un état, c'est un état qui dure. Et pour beaucoup trop. ऐसा नाम का नेताजी करी जे हमरे का आदमी बना दी, नहीं तो हम का भूखन मर जाब जा। तब सरकार का तब दोष आई, नेता लोग का जब दोष आई, जब हमने का 72 बिनु, बिछौना बिनु, बर्तन बिनु, हमने का मुँह तानी जा, जाने हमने का कल पता नहीं जा, अन्न बिनु कल पता नहीं जा। हमार लड़का मुँह ताड़ा सन, हमने का घर नहीं खे, दुआर नहीं खे, ना हमने का खेती बा, हमने का देश तक उधारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा। और में ले खाता नहीं, में हमने का एक बार खाता नहीं, एक बार हमने को उपास करता नहीं जा। हमने का क्यों सुनवाया नहीं खे? सरकार का सुनवाया बाने, सरकारों सुनवाया नहीं की, सरकारों अपना खतरा बानी, गरीबों खतरा हमने खतरा नहीं की। सरकार हमने के इतनी नेताजी लोग आकर द्वार पर हमने के देख ली जे कैसा नौकनी के घर बा, दुआर बा, का खाता रे सा, का पी जाता रे सा, चटनी रोटी खाता रे सा, नून मरचा खाता रे सन, पटाई रहता रे सब ना घर में, गुटियाई रहता रे सन, 72 बिनु, ओढ़ना बिनु, बिछौना बिनु, केकरा आगे रोई जा, नेता लोग आगे रोता नहीं जा। Передати дома. От уже 9 років. Приїхала я в 40 років. 9 років моєї молодості пройшло тут, за границею в Парижі. І не можу сказати, що погано тут, але то рідне, то гніздечко, та моя хатинка, в якій я виросла, в якій я зросла, і де горить вогник, коли я прийду, і мама мене буде чекати при світлі, той вогник мене кличе додому, до України. Мої діти і моя мама, вони на мене чекають. І, напевно, тут все є, багатство є, все є. Але я не знаю, чи то в мене така душа, вона рветься додому. ดิฉันก็เป็นผู้หญิงทำงานกลางคืนนะคะดิฉันต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะพ่อแม่ดิฉันก็ทำไร่ทำสวนไม่ได้มีฐานะที่ดีดิฉันก็เลยต้องดิ้นรนนะคะเมื่อก่อนยังมีแฟนช่วยหรือว่าhusband นะคะทีนี้แบบคือเราต้องแยกทางกันนะคะ
มันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันไม่ดีเลยล่ะค่ะดิฉันก็เลยต้องทำงานหนักคนเดียวเพื่อจะส่งเสียให้ลูกสาวได้เรียนได้มีความรู้ที่ดีแล้วก็อยากให้เขาไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนตัวเก๋เองนะคะดิฉันไม่อยากให้เขาลำบากดิฉันยอมเหนื่อยคือเหนื่อยมากๆเลยค่ะเหนื่อยมากๆบางครั้งก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้จะอธิบายให้ใครฟังค่ะ ดิฉันต้องเสียสละมากๆค่ะ Moi-même, moi c'est un pauvre. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi, madame moi, tout a souffri. Là, m'pas gagner un niveau intellectuel qui a avancé pour me sortir dans une situation meilleure. Ni moun mwen yo. Là, me sentis vraiment pauvre. Corps physiquement pauvre, mental la pauvre. Et ou même riche qui attendent yo. Qui ça que nous voulons parler des riches là? So I know that I'm less happy with more money, and I know that I still want more, and it reminds me, you know, whether it's sex or money or any of these transient things, somehow you can't rationalize yourself into wanting less. I like things and I pursue the things, but the things only make me happy for a short period of time. And then I go back and I have the challenges of my family, and I don't know how to make a depressed person happy. You can't give them a thing and make them happy because their brain is not happy. So I feel frustrated that the cures don't exist, and I can't just wave a magic wand and make my son better. Мне было лет 6, и мы поехали в единственный крупный универмаг. Надо было долго ехать на автобусе, долго стоять на остановках. И мы пошли в отдел детских игрушек, проходили, вернее, мимо. Маме что-то совсем нужно было другое купить. И я задержалась у витрины, где была немыслимо прекрасная, красивая кукла. Я даже тогда цен не понимала. И мама говорит: доча, пойдем, у нас нет денег, чтобы такую куклу покупать. И я ей, как она говорит, как маленькая старушечка умудренная, говорю: мама, я не буду просить у тебя купить мне куклу. Я еще хочу только посмотреть на нее. И мама почему-то всегда плакала при этом, когда рассказывала.